अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें। हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मुअज़्ज़िज़ सामीन, हमारा आज का अमल हर हाजत के लिए है। हर मकसद, हर ज़रूरत, कोई परेशानी है, किसी मुसीबत में मुब्तला है, कोई भी मसला आपको दरपेश है, इस अमल को करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह 3 दिन आप इस अमल को कर लें, 3 दिन के अंदर अंदर आपको फ़ायदा होगा। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, वज़ाइफ का बेसिक मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना होता है, इसलिए वजीफ़ा मुख्तसर होता है और दुआ कम अज़ कम वजीफ़ा की मिक़दार से ज़्यादा होनी चाहिए। मेरे वज़ाइफ में 5 मिनट वजीफ़ा करते हुए लगते हैं और कम से कम 5 मिनट दुआ ज़रूर किया करें, इसलिए मैंने बहुत आसान तरतीब रखी है वज़ाइफ की। तो अमल की तरतीब में अर्ज़ करते चलूँ, उसके बाद हिदायत होगी, फिर कमेंट सेक्शन होगा। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है। वक्त ईशा के बाद सबसे बेहतर है, बंदा मसरूफ़ नहीं होता, इजीली बंदा कर सकता है। वक्त की तरतीब यूँ समझ लीजिए, आप जिस वक़्त पुरसकून तरीके से अमल कर सकते हों वही इस अमल का वक्त है। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। सबसे बेहतर तरीका ये है, अमल करते जाएं, साथ साथ दुआ करते जाएं, और इसके असरात भी बहुत ज़्यादा है। तो तरतीब सुन लीजिए, इसी तरतीब से आपने करना है। बावुज़ू होकर करें, मुसल्ले पर बैठ के करें, इसका आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। लेकिन इशा के बाद कर रहे हैं, बिस्तर में बैठ के भी कर सकते हैं। औरतें अय्याम के दिनों में भी इस अमल को कर सकती हैं। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। उसके बाद या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम, और ये आपने हर दफ़ा हर दुआ में आपने इनको स्टार्टिंग में पढ़ना है। और उसके बाद आपने पढ़ना है या हसीब या जलील, या हसीब या जलील, या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या हसीब या जलील। मेरे इस मसले को हल फरमा दीजिए। या हसीब या जलील, मेरी इस हाजत को पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ज़ात है जो काफ़ी है हमारी हर ज़रूरत के लिए, हर हाजत के लिए। अल्लाह फरमा रहे हैं, अवलम यकफ़ी बिरब्बिक, क्या तेरे लिए तेरा रब काफ़ी नहीं है? तो हमारे लिए तो अल्लाह काफ़ी है हमारी हर हाजत ज़रूरत के लिए। हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत कोई नहीं। हम अपनी आखिरत संवार लें, हमारी दुनिया खुद बहुत संवर जाएगी। हम अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ लें, सारी दुनिया के ताल्लुक़ हमसे संवर जाएंगे। अल्लाह से ताल्लुक़ ज़रूरी है। अल्लाह की मान कर चल लें, और फिर हमारा नुकसान हो, हमारी दुनिया ख़राब हो, आखिरत ख़राब हो, मुमकिन ही नहीं। आप इस अमल को कीजिए कम से कम 70 मरतबा। या हसीब या जलील के बाद अपने मसला के हल के लिए दुआ कीजिए। और इसमें आपका अगर एक ही मसला है तो एक मसला के लिए भी 70 बार दुआ कर सकते हैं। बहुत अकाबिरीन से सुना भी पढ़ा भी कि वो एक एक दुआ को 70 बार मांगा करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना हो, बंदा जब बार बार मांगता है तो आम किसी बंदे से आप देख लें, उसको भी हया आती है। तो अल्लाह तो बादशाहों के बादशाह हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह ज़रूर अता फरमाएंगे।
ہم 70 بار مانگتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی قبولیت کی گھڑی ہو جائے، ہمارا کسی وقت کا مانگنا قبول ہو جائے، تو اللہ سے ضرور مانگے، بار بار مانگے، جب تک آپ کی حاجت پوری نہ ہو تب تک مانگے۔ ہمارا پچھلا جو حاجت کا وظیفہ اپلوڈ ہوا، میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ یہ وظیفہ جب اپلوڈ ہو رہا ہے تو نیکسٹ حاجت کا وظیفہ اپلوڈ ہونے تک آپ اسی عمل کو کنٹینیو کریں گے۔ جن لوگوں نے اس کو کنٹینیو کیا وہ ان کا اگر مسئلہ حل نہیں ہوا تو اعمال کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کیونکہ بیسک تو اللہ سے مانگنا ہی ہے، یا ہماری کسی بہتری کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ خیر، وہ اس عمل کو کنٹینیو کر لیں، اس عمل کو کریں نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ ہونے تک۔ اور اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرما رہے ہیں وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت کی قسم، میری بزرگی کی قسم، لَأَقْطَعَنَّ أَمْلَ مَنْ يَأْمُلُ غَيْرِي، اللہ رب العزت عزت اور بزرگی کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں میں ضرور اس آدمی کی امید کو توڑوں گا جو میرے غیر پر امید باندھے گا۔ ہم جو عاملوں کی طرف بھاگتے پھرتے نا اور کہتے ہیں جی حضرت آپ ہمارا مسئلہ حل کر دیں، حضرت کہتے ہیں جی 15,000 دو پھر مسئلہ حل کروں گا، پھر کبھی اس سے قرض مانگا، کبھی اس سے قرض مانگا، پھر جب حضرت غائب ہو جاتے ہیں تو پھر اسلامک آفیشیل پر آ کر پھر کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہمارا فری کر دیں، ہم تو پہلے لٹے پٹے ہیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں کب سے رو رہا ہوں چینل پر، کیوں نہیں چھوڑتے یہ کام؟ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے ہیں اولم یکفی بربک، کیا تیرا رب تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ کم از کم لٹیروں کے پاس تو نہ جائیں جو آپ کے ہزاروں لوٹ کر آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے کو تیار نہیں، آپ کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ آپ رابطہ کرتے ہیں تو ان کا بس ایک ہی کام، بس یہ کام ہو رہا ہے، بس یہ ہو رہا ہے، بس اتنا ہی ان کا کام ہے۔ تو ایسے لوگوں کی طرف کیوں جا رہے ہیں ہم؟ اللہ رب العزت عزت کی قسم، بزرگی کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں میں اس کی امید کو ضرور توڑوں گا جو میرے غیر پر امید باندھے۔ آج ہمارا یہی حال ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَلَأُلْبِسَنَّهُ ثَوْبَ الْمَذِلَّةِ عِنْدَ النَّاسِ، اور میں ضرور اس کو لوگوں کی نظروں میں ذلت کا لباس پہناؤں گا۔ وَلَأَحْجِبَنَّهُ عَنْ قُرْبِي، اور فرمایا کہ میں ضرور اس کو اپنے قریب آنے سے روک دوں گا۔ وَلَأُبْعِدَنَّهُ عَنْ وَصْلِي يَأْمُلُ غَيْرِي فِي الشَّدَائِدِ وَالشَّدَائِدُ بِيَدِي، اللہ فرما رہے وہ سختیوں میں میرے غیر پر امید باندھتا ہے حالانکہ سختیوں کو دور کرنا میرے قبضے میں ہے۔ وَهُوَ يَتْرُكُ بِأَبْوَابِ غَيْرِ بِالْفِكْرِ وَهِيَ مُغْلَقَةٌ، اللہ رب العزت فرما رہے وہ پریشانی کے وقت میرے غیر کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے حالانکہ وہ دروازے بند ہیں۔ وَبَابِي مَفْتُوحٌ لِمَنْ دَعَانِي، اور میرا دروازہ اس آدمی کے لیے کھلا ہوا ہے جو مجھ سے مانگتا ہے۔